Ito. Yan. Dapat pala may sinali silang isang babae, no? Ang bagal Oo, dapat pinakasama Sige, niya. Ay, sample lang naman. Ay, Derek, naman eh. Ay, sample lang yan. Sample lang, sample. Ay, sus! May sinali isang babae para mag-makeup, no? Oo, audience. Sample lang, sample. Sample lang, be. Sample lang, be. Kaya na, ay, sige, ay, may tuwan-tuwa. Pinabil na ka ni Jaime, eh. Ay, nga. Bilis, bilis, go, go. Oh, bilis. Bilis. Ikot mo na maganda. Oy, bilis na. Bagal na, matanda pa yan. Go, 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 go. Ulan na. Bilis. 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 Dapat make-up natin mga susunod. Oo, pa nagme-makeup na dadamit. Ikaw, make-up agad, oh. Oh, make-up yung susunod agad. Damit. Yan, very good, James. Yan. Wala, naka-makeup na sila, Auntie Mano. Oh, make-upan mo na yung susunod. Makeup na. Susunod, make-up na, Auntie Mano. Yan. Kuya Mang, bilis. Dali. Iwan mo, iwan. Iwan. Iwan, lapat. Okay, doon. Damit na, makeup na. Dali. Ay, bilis. Bilis. Bilis, bilis, dali. Baba mo. Ayan. Ano ba, bilis na. Oy, lapag, balik. Jamal, ikot na. Wala, nabak po ah. Wala, di makin. Jamal, umali ito ah. Dali. Iwan mo, Jamal. Jamal, iwan mo, iwan mo. Takbo! Wala na yan. Nanakbo eh. Nanakbo. Ay, Kenting. Dali. Okay na. Thank you.